Kwa mujibu wa mwakilishi wa gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini aliyetambua hali hiyo katika eneo hilo, Bwana Njia Moja Sabiti amesema Ringeti napokea karibu watu kutoka ngambo yote. Naona sida ya Mambasa hii hakuna hata kusema kuko beba nateseka na beba bateseka. Presque wote wanateseka kwa sababu tana mwenyeko kufamia dake naye anateseka. Sasa mata ateseka zaidi, sasa njoo ule mwenyeko kusita. Hatuna chochote ambacho tunaweza fanya kwa kusema hakuna kabisa jibu, na tunakuwa na wakimbizi wengi wanakuwa kumasite, wengine wanakuwa mafamia dake. Wanakuwa zaidi hata na 6,000 menage. Kwa kweli hali ni duni wanayopitia wakimbizi wa ndani, amethibitisha pia mratibu wa asasi za kiraia mahali hapo, Bwana Rashid. Kwa ile ni kweli kabisa, wanapitia maisha moya magumu. Siko natumikisha wakimbizi, kisha kusaidia kwa kusaga ngazi, wanamulipa kitu kidogo kwa mafuta yenye aliweza kusaga. Hiyo ndio maisha wiko wanapitia. Na wengine wanaenda kwa mashamba, wanapata kisi ya kuvunja kuni, wanaujisha kuni. Yeye kuweza kupata kabisa kusema ujishe mizigo 3-4 ni bahati moya kubwa. Ndio wanateseka sana, wanateseka. Nao wakimbizi wanaoathirika na hali hii, baadhi yao wanatupa masaibu wanayokumbana nayo. Vita tu ya banalu, nilitoka Idou, naishi na maisha kuteseka. Kulala njala, kulala ovyo, watoto bina shinda njala, habina pata vya kukula. Sasa tulitoka Idou tunafika hapa, banasema tulale kukanisa. Ba mama kanisa wanatupatia chakula, tunakula. Lakini tu hapendeke, umetu batusaidie tu na msaada. Mpaka tu tuende saidia watu kulema, njoo batatupatia kama msaada kidogo, tunaenda pata dawa. Mimi toka Mambasa. Hapa mimi safanya 11 jours tu kunateseka, tulikuwa nakia na mugulu kutoka Mambasa, nilikuwa nalala kunjia na batoto. Hata mimi nafika hapa balisema tuko nalala kwa masomo, tena kwa masomo banasema fazi hapana. Njoo mimi hapa mimi nateseka na batoto. Mimi na batoto 5 na baba vile alibakia nyuma vile banasema iko nakuya. Lakini leo sipali kama takula nini. Njoo sisi tunalalamikia nyewe batu ya hapa msaidie sie. Tunateseka. Waliteta sie msaada kidogo, chakula batoto binala ovyo ovyo na dawa tu, unakosa kama watu watafanya nini. Sasa batoto bakigonjekea mimi hapa ndapata franga dawa wapi, na kazi hapana. Tu binakosa kama ifango nini. Bibi huyu ni mmoja wao akiwa mjamzito, kalalamika na kueleza matatizo yanayowakabili. Na juma 2 na niko hapa toka Komanda. Tunataka tu msaada tu batuletie na amani kwe vile. Zutu kuna teseka sana na njala, ukimbizi, kila kitu tunakoselewa, tufai nini? Chakula chungu haziko, mavazi hatuna, na salama njoi kuwezo hata tupate chakula, tupate mavazi na salama haiko, tutu unateseka. Nina watoto 6, yele niko mimba vila hapa. Hayo ndiyo maisha wanayopitia wakimbizi wa ndani huko Eringeti katika wilaya ya Beni, baada ya kukimbia mashambulio na mauaji yanayosababishwa na ADF, Allied Democratic Forces, wakihitaji misaada kwa watu wenye mapenzi mema. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni.